তো এখানে ওনার HbA1c থেকে শুরু করে समस्त কিছু করা আছে। बहुत सी बात बोल रही थी कि तुम पूरा शरीर झटक गया है, अच्छा बहुत सब कमज़ोर हो गया है। अच्छा सुनिए, आपने आप यहाँ क्या जब खा रहे थे हमको बताया कि नहीं वो डरने की बात नहीं है, आप खाइए अपने आप में फिर महसूस कीजिएगा ठीक होइएगा। तो अच्छा अच्छा। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, পিস লাইব্রেরি ডায়াবেটিস সেন্টার থেকে আমি এমডি আব্দুল কাইয়ুম বলছি। দর্শক, আজকে আপনাদের সামনে যেটা নিয়ে আসতে চলেছি যে ভিডিওটি, সেটি হচ্ছে আজকে আমাদের যে পাশে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের একজন পেশেন্ট। তো মূলত ইনি কিন্তু বাহির রাজ্যের মানুষ, উনি ঝাড়খণ্ড থেকে এসেছেন। তো ওনার পরিচয়টা উনি বলবেন। তো এখানে দীর্ঘ 7 মাস ধরে চিকিৎসা করিয়ে আলহামদুলিল্লাহ উনি এখন পুরোপুরি সুগার মুক্ত। ওনার আমরা প্রথমে আপনাদেরকে ওনার পরিচয় করে দিচ্ছি। তো আপনার নাম? मोहम्मद परवेज़ आलम। तो मोहम्मद परवेज़ आलम। तो आपका घर कहाँ है? हमारा घर बरहेट पर पचकठिया। बरहेट पचकठिया झारखंड पड़ता है क्या? बिहार? झारखंड साहेबगंज जिला। तो साहेबगंज जिला থেকে উনি এসেছেন আমাদের এখানে। तो आप जो यहाँ जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं कितना दिन से? हम মোটামুটি यहाँ 7 महीना प्लस हो। 7 महीना प्लस। অনেক জায়গাতে দেখবেন যে কোনো জায়গাতে চিকিৎসা করাচ্ছে, দেখা গেল 1 মাসের মধ্যে বা 15 দিনের মধ্যে বা 1 সপ্তাহের মধ্যে সুগার নর্মাল হয়ে গেছে, সেটা নিয়ে হয়তো ভিডিও বানাচ্ছে। কিন্তু আমরা এখানে সন্তুষ্ট নই। আমাদের টার্গেট হচ্ছে সে যাতে পুরোপুরি আগের লাইফে ফিরে যেতে পারে, অর্থাৎ নর্মাল জীবনযাপন করতে পারে। হ্যাঁ, সেটাই হচ্ছে আমাদের মূলত টার্গেট, এবং নন ডায়াবেটিক রেঞ্জে যাতে সে থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট। যার কারণে আমরা শুধুমাত্র আপনাদের সামনে ভিডিওগুলো দিচ্ছি, একবারে মানে ফিনিশিং ভিডিও अल्हम्दुलिल्लाह। तो जार कारण आज के वीडियोटी। तो अच्छा, आप 7 महीना प्लस से आप यहाँ जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप बोलिए कैसा आपका हालचाल कैसा लग रहा है आपको? जी पहले से तो बहुत ठीक है, डायबिटीज़। अच्छा, आपका आप इसका पहले जो आप ग्लूकोज खा के रिपोर्ट किए थे ना? जी। अच्छा, ग्लूकोज खा के रिपोर्ट करके अब कितना हुआ था देख लेते हैं। इस आपका 75 ग्राम खाए थे। अच्छा। उसमें 117 आया था। 117। প্রিয় দর্শক, উনি বলছেন যে 75 গ্রাম গ্লুকোজ খেয়ে আমার 117 ওনার এসছেন আর কি, রিপোর্ট এসছেন। সেটা আমার কাছে আছে PDF-এ। अच्छा, ट्रीटमेंट के बारे में किसने बताया? फेसबुक पे देखा कि हमारी सिस्टर थी। अच्छा। उसी ने बताया कि ऐसे ऐसे हम वहीं से इलाज कर रहे हैं, तब जाके हमने यहाँ आया। उसका ठीक हो गया? जी अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक तो है। আচ্ছা, তো মূলত উনি যেটা বলতে চাইছেন যে ও কিভাবে আমাদের এখানে জানলো। তো ওনার একজন বোন, হ্যাঁ ওনার বোন মানে ওনার নিজের বোন, আপনার ভাই নাই না? কাকা জেঠা। আচ্ছা, কাকা মানে চাচতো বোন আর কি। তো উনি এখানে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাছ থেকে ভালো হয়েছেন। তো তারপরে ওনার কাছ থেকে উনি কিন্তু প্রভাবিত হয়ে আমাদের এখানে ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন, এবং ওনারও ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন। আমাদের ভিডিওগুলো যাবেন প্লে লিস্টে, সেখানে ওনার কিন্তু ভিডিও আছে। ভিডিও যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে এই যে আমাদের আই বাটন দেখতে পাচ্ছেন, সেই আই বাটনে ক্লিক করলে ওনার ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন, অথবা ডেসক্রিপশন বক্সেও তার লিঙ্কটা দিয়ে দেওয়া হবে, সেখান থেকে কিন্তু ওনার ভিডিওটা আপনারা দেখতে পাবেন। तो अच्छा, आप जो हम लोग का जो सिस्टम मान रहे थे, तो आदमी क्या बोल रहा था आपको? बहुत सी बात बोल रही थी कि तुम पूरा शरीर झटक गया है। अच्छा, बहुत सब कमज़ोर हो गया है। अच्छा। सुनिए, आप यहाँ क्या जब खा रहे थे हमको बताया कि नहीं वो डरने की बात नहीं है, आप खाइए अपने आप में फिर महसूस कीजिएगा ठीक होइएगा। तो अच्छा अच्छा, यही सब बात है। बीच में तो आप डगमगा गए थे। बीच में तो हम छोड़ दिए थे, 10 रोज के चलते हम छोड़ दिए थे। প্রিয় দর্শক, উনি যখন আমাদের সিস্টেমগুলো ফলো করেন তখন অনেকেই ওনাকে পিছিয়ে টানছিল যে তোমার শরীর শেষ, তুমি বেকার হয়ে যাবে, অমুক তুমুক আবি যাবে, অনেক কিছুই মানে বলছিল আর কি। এমনকি শেষ পর্যায়ে উনি একবার ঘুষকেও গিয়েছিলেন। हाँ, लास्ट में वो भाग गया था। हाँ, थोड़ा हटक गया था। मतलब এত লোকের কথা শুনে শুনে ও নিজেও ভাবতে পারছেন সত্যি কি আমি ভালো হব, বিষয়টা এরকম একটা কনফিউজ চলে আসে ওর মনে। হ্যাঁ, ফলে আবার ও লাইন থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। লাইন থেকে বিচ্যুত হওয়ার পরে দেখছি অনেক সমস্যা দেখলো, তারপরে ও আবার নিজের ভুলটা বুঝতে পারলো যে না আসলে আমি ভুল করছি। আবার সে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই লাইফ স্টাইলের পথে ফিরে আসলো। 10 रोज के बाद में हम दूसरा उल्टा पुल्टा खाने के बाद में फिर हम रिपोर्ट किए, तो मेरा जब नॉर्मल हो गया तो फिर मैं यहीं आ गया। तो 10 दिन উল্টা পাল্টা ও খেয়েছে, আমাদের সিস্টেম থেকে বেরিয়ে হয়ে লোকের কথা শুনে তারপর 10 দিন উল্টা পাল্টা খেয়ে গেছে। তারপরে দেখছি রিপোর্ট তো ভালো, তো আমি কেন লাস্ট পর্যন্ত থাকবো না, কেন আমি বিদায় নেব না। হ্যাঁ, ফলে উনি
কী করেছেন, আবার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আবার আমাদের সিস্টেমে উনি চলে আলহামদুলিল্লাহ উনি এখন মানে বিদায় নিতে এসেছেন আর কি। তো প্রিয় দর্শক, এখানে যে ডায়াবেটিস ভালো হয় আলহামদুলিল্লাহ, সেটা আপনাদেরকে আমি মুখের কথাই শুধু বলবো না, সায়েন্টিফিক প্রুফগুলো আপনাদেরকে দেখাই, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে উনি সত্যি ভালো হয়েছেন কিনা। তো এখানে ওনার HbA1c থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু করা আছে। ইনসুলিন ফাস্টিং আমরা করেছি, যে খালি পেটে ওনার ইনসুলিন কত থাকছে। তো আলহামদুলিল্লাহ দেখেন ওনার ইনসুলিন ফাস্টিংটা দেখেন, তাহলে একজন নর্মাল মানুষের ইনসুলিন ফাস্টিং যেরকম হয় ওই রকম কিন্তু ওনার আছে আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে ওনার হোমায়ারটা দেখেন, আমরা বলি 1/1-এর নিচে থাকতে হবে হোমায়ার, তো আলহামদুলিল্লাহ ওনার 0.66 ওনার হোমায়ার, মানে খুবই ভালো আর কি। তাহলে আপনারা এটা দেখতে পাচ্ছেন যে কত সুন্দর ওনার হোমায়ার। হ্যাঁ, তারপরে আরও দেখাচ্ছি, HbA1c আপনার দেখেন একেবারে নর্মাল 5.7 ওনার HbA1c আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যে এটা 3 মাসের মানে পুরো রিপোর্ট। হ্যাঁ, তো এটা ওনার যে খুব সুন্দর এসছে সেটাও আপনাদেরকে এখানে আমরা দেখিয়ে দিলাম। তো ওনার গড় যেটা থাকছে অ্যাভারেজ, যেটা ব্লাড সুগার থাকছে হচ্ছে 117 ওনার ব্লাড সুগার থাকছে। তাহলে আপনারা দেখতে পেলেন যে এটা আমাদের মুখের কথা না বা পেশেন্টের মুখের কথা না, এটা সায়েন্টিফিক প্রুফ। এটা সায়েন্টিফিক প্রুফের সাথে আপনাদেরকে আমরা দেখাতে পারলাম যে ওনার রেজাল্টটা কি, ওনার কি অবস্থা, সেগুলো আপনারা বুঝতে পারলেন। তো প্রিয় দর্শক, এইভাবে অনেক মানুষই আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাছে সুগার মুক্ত হচ্ছে, এবং যারা হয়তো অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে মাঝখানে, তারা হয়তো একটু ভালোভাবে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করার কারণে তারা হয়তো সঠিক জিনিস থেকে মানে বিচ্যুত হচ্ছে, কারণ মানুষ সবসময় আপনাদের পিছন দিকে টানতেই আছে। তো আপনি যদি আপনার জীবনটাকে সুগার মুক্ত করতে চান, কিংবা আপনাকে এখনও সুগার হয়নি, আপনি চাইছেন যে আপনাকে যাতে কখনো সুগার না হয়, এই সমস্যা থেকে আপনি বাঁচতে চাইছেন, তো আপনি আমাদের পিস লাইফে ডায়াবেটিস সেন্টারে এসে আপনি পরামর্শ নিতে পারেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। ভবিষ্যতে যাতে সুগার আপনাকে না হয় তার জন্য আমরা পরামর্শ দেব, এবং যারা অলরেডি সুগারের পেশেন্ট, সুগার মুক্ত হয়ে ভবিষ্যতে যাতে সুগার না হয় তার জন্য আমাদের কাছ থেকে পুরোপুরি বিদায় নেবেন। হ্যাঁ, তারপরে আপনারা পুরোপুরি পুরো করবেন, যে যতদিন আমরা বলো, সাধারণভাবে আমরা 6 থেকে 9 মাসের কথা বলি, ম্যাক্সিমাম মানুষের এই সময়ের মধ্যে হয়ে যায়, 6 থেকে 9 মাসের মধ্যে হয়ে যায়। কারো ক্ষেত্রে হয়তো কিছু কম সময় বা বেশি সময় লাগতে পারে, সেটা তার কন্ডিশনের উপরে, সে কতটা মেনে চলছে তার উপরে নির্ভর করে। তো প্রিয় দর্শক, আমাদের কোনো ঔষধ ছাড়াই শুধুমাত্র লাইফ স্টাইলের মাধ্যমে আমরা এখানে কিছু ন্যাচারাল খাবার দেওয়া হয়, এবং আমাদের আটা ছাতু আপনারা দেখেছেন, সেই আটা ছাতু আলহামদুলিল্লাহ, তো সেগুলোর মাধ্যমে যে আমরা আলহামদুলিল্লাহ এখান থেকে যে মানুষ সুগার সম্পূর্ণ মুক্ত হচ্ছে। তো এই বিষয়টা নিয়ে আপনারা দেখেন, আমাদের পিস লাইফের ডায়াবেটিস সেন্টারে আসেন। আমাদের জানতে হলে আমাদেরকে আমাদের ওয়েবসাইটে যান, ওয়েবসাইট mdabdulkayyum.com, এখানে আপনারা ভিজিট করবেন, এবং আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার বা মোবাইল নাম্বার 9732624907, এই নাম্বারে আপনারা कॉल করবেন এবং হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। अच्छा, तो आप आदमी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो आदमी, बहुत आदमी का गलतफहमी है, जो शुगर का ठीक नहीं होता है, उमुक तुम बहुत कुछ जो बोलता है, इसका बारे में आप क्या बोलेंगे वो लोग को? ये देखिए, खान पान से ही, जो आपका खान पान है, इसे परहेज करना ही अपना सबसे बड़ी चीज़ है जी। उसको ले दे के चलना पड़ेगा, जैसे क्या खाने का है उस हिसाब से चलिए, इंशाल्लाह ठीक होगा आपको, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे कि आप बीच में छोड़ दिए थे, जी। बहुत सारा पेशेंट जो है छोड़ दे रहा है, उसके लिए कुछ नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए, उसमें लगे रहना चाहिए, उसमें दिल से लगना चाहिए इंसान को कि नहीं, हमको इस चीज़ में लड़ना है, तो लड़के ही डिग्री करना है, तब उससे हासिल कर पाइएगा जी। हमने तो बीच में भी छोड़ दिया था, बाकी हम सोचा कि नहीं, कितना आदमी बहकाया, तो फिर भी हम यहाँ से भी 2 बात सुने, बाकी फिर मैं यहीं पर आके मैं ठीक हुआ। पहले विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि विश्वास अगर नहीं होगा तो आप यहाँ घूम के नहीं आइएगा। तो विश्वास आपको कैसे होगा? इसके लिए जो साइंटिफिक, जो अपडेट, जो साइंस, मेडिकल साइंस क्या बोल रहा है, हाँ, ये सब आपको जब इसका बारे में जब नॉलेज आइएगा, क्योंकि बहुत से आदमी को अभी का जो मेडिकल साइंस जो वो बोल रहा है कि हाँ शुगर अच्छा हो सकता है, लेकिन वो दवाई से नहीं, ये जो बोल रहा है, लेकिन इसका बारे में
ज़्यादा आदमी को नॉलेज नहीं है, उसका पता नहीं है जो हाँ मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, इसका बारे में वो लोग रिसर्च किया है, वो साबित किया है जे ओवरवेट, आपका शुगर, ये ब्लड प्रेशर ये अच्छा हो सकता है, लेकिन इसका बारे में जिसको नॉलेज नहीं है वो बोलता है नहीं ये तो कभी ठीक नहीं होता है। हाँ, तो इसका बारे में नॉलेज के लिए आप कम से कम आइए हम लोग का डायबिटीज सेंटर आइए, हम लोग का साथ बात कीजिए, साइंटिफिक प्रूफ आप देखिए, इसका बारे में अच्छा से आप नॉलेज लीजिए, उसके बाद जब आपका विश्वास हो जाएगा तब आप ट्रीटमेंट कीजिए। क्योंकि हमारा बहुत सा वीडियो है जो वीडियो में आप देख सकते हैं जब बहुत सा आदमी, 1 2 4 आदमी नहीं है, बहुत आदमी यहाँ से शुगर को आपका मधुमेह को रिवर्स किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सा आदमी झारखंड बिहार का कुछ आदमी हम लोग का पास आके अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्स किया, उसका भी आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन हम लोग का पास जो आता है बंगाल का ज़्यादा, क्योंकि हम लोग बांग्ला भाषी है, हिंदी में हम लोग का कुछ दिक्कत होता है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी झारखंड बिहार से जो हम लोग का पास जो पेशेंट आता है, तो इसी के लिए हम लोग क्या किए, अभी जो हम लोग का जो किताब वो हिंदी में कर दिए, उसके बाद जो प्रेस्क्रिप्शन जो हम लोग देते हैं वो भी हिंदी में कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग का बहुत आसान हो गया। तो ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं जो हमारा देश जो इंडिया है, पूरा इंडिया में इसको कैसे फैलाया जाए, कैसे जो हिंदी भाषी लोग हैं वो उसको कैसे हम लोग एक सर्विस दिए। तो इसका ऊपर हम लोग का कुछ मेहनत चलता है। इंशाल्लाह हम लोग को हिंदी बोलने भी अच्छा नहीं आता है, तो फिर भी काम चल जाता है। तो आप लोग आइए, पहले देख के जाइए, पहले ट्रीटमेंट मत कराइए, पहले आइए देख के जाइए, उसके बाद आपका विश्वास हो तो आप ट्रीटमेंट कीजिएगा। क्योंकि आपको यहाँ हमारे साथ विजिट करने में कोई पैसा नहीं लगता है। क्योंकि आपके कोई डॉक्टर के पास जाइएगा, पहले बोलेगा उसका साथ पहले हम विजिट करेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट लीजिएगा, तो विजिट करने का आपका पैसा ले लेगा। लेकिन आप यहाँ आइएगा, बातचीत कीजिएगा हमारा साथ, सरासरी हमारा साथ डायरेक्ट आप विजिट कीजिएगा, तो इसके लिए कोई पैसा आपको नहीं लगेगा। आप जाइए, समझ के जाइए, उसके बाद आप सोचिएगा। तो हमारा ভিডিও यहीं पर है। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আপনাদের কাছে দিলাম, এবং নেক্সটে পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ আরও আমাদের অনেক ভিডিও আসবে, এবং ওনাকে যে ফলো আপে আমরা রাখবো 9 মাস ধরে, মাসে মাসে ওখানে কোনো কিছু খাবার আমাদের দরকারও নেই, এবং উনি এখানে আসারও প্রয়োজন নেই, উনি রিপোর্ট করবেন এবং আমাদেরকে ছবি করে পাঠাবেন। সেগুলো ইনশাআল্লাহ আমরা শেষ 9 মাস যখন হবে ইনশাআল্লাহ আমরা সেটারও ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব, উনি যদি আমাদের কাছে এখানে আসেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে সুস্থ রাখুক, ভালো রাখুক। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।